Good afternoon and welcome everyone. Baka kami 17th Street, VP Washington DC. Anya dagiti makikita tayo dito. Siyempre, ada dagiti daddo mga agwelwelga. Yung basit nga grupo lang. Natindas dito. Slawan met makita nga ako. Na mang pababati ratings na dito. O makita nga rugrugit. Napintas dito si buildings, hanmet nga na traffic unay. No kaya't mo ti alalisto nga makapagpasyar. Agusar ka kadagiti bike dito. I-download mo DJ app na. Bayadam, babaen ti credit card mo. O-enter mo dito dyan identity mo. So, adada ka di pulis nga makita tayo dito ay adada. Adada dyan. Duda pa iti sniper ka no dito eh. So nga nagalawad kayo. Adada camera si ka dito 24/7 eh. Dyan eh. Camera kahit makita. Dada to eh, nakita ko lang data. Ni Rejoice kanina. Ni Jeff. Apa ni Jeff na panan na? Uy, ni bagay. Ada kami dito corner T 17 Avenue. Kan Pennsylvania Avenue. Alas 2 ti malem ngem nalamiis ka napintas ti kana tapno ma-appreciate mo when no adda nga maalam ti weather na dito kasi labagyo kanam natan iti mumalmalem so nga makita yun naka-jacket ak paikit mayat ti weather na 5.5 ti ratings na may kayo may tagpa-share dito Danto Wayayo. So far so good. Definitely recommended. Magpa-share dito.